अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्र है जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े। सबसे पहले तो बात करेंगे, एक तरफ तो यमन ने दोबारा हमले किए हैं अमेरिका के मुख्तलिफ ठिकानों पर, और अमेरिका की जानिब से भी अमल दोबारा जो है उन पर हमला किया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या वाकई जंग थमने वाली है, जंग होने वाली है? इसराइल का क्या मौक़िफ़ है और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के उस मौक़िफ़ की तायीद करेंगे? दीगर बहुत सारी खबरें जो इस व्लॉग का हिस्सा है, जो हमारी कोशिश होती है कि आप सब तक वो खबरें पहुंचाएं जो अब तक नहीं पहुंच पाती। सच के प्लेटफॉर्म से सच पर मबनी खबरें। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि भाई साहब, मैं चैलेंज करता हूं, आप हमारी खबर जो है आप किसी भी जगह पे जाके इसकी तस्दीक करा सकते हैं। जो खबर हम आपको देते हैं जज्बातों के भंवर में नहीं, जज्बातों पर मबनी खबर नहीं देते हैं, बल्कि वो खबर जो आप तक नहीं पहुंच पाती, मुख्तलिफ ज़राए से लेकर वो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते, ताकि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के बारे में तो सारे लोग बात करते हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता के हवाले से आप सब के दिल अटके हुए हैं, आप सब उसके बारे में बात करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है सच डिजिटल का, इसके ज़रिए आप सब तक का जो हक और सच पर मबनी खबरें आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो बात करते हैं, इस वक्त यमन से खबर शामिल करेंगे, जहां अमरीकी बमबारी का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज़ अमरीकी जारियत ने यमन के दारुल हुकूमत सना और सूबे मारब और अल हदीदा को निशाना पर अमरीकी जंगी तैयारों ने मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें सना गवर्नरेट की जेल नकम के मशरक़ में वाक़े ब्राश इलाके में हमला शामिल है, जबकि खवां के अल हसन ज़िले में अल मजहर इलाके में पर भी मज़ीद 2 हमले किए गए। मारब में अमरीकी अफवाज ने मजज़र ज़िला पर कई फ़िज़ाई हमले किए, जबकि सिर्फ एक हमला सरवाह और अल बईदिया इज़ला में किया गया। इससे कबल जो है कई घंटों में तब अमरीकी जंगी तैयारों ने अल तहियाता ज़िला पर तकरीबन जो है 25 फ़िज़ाई हमले किए, और अल हदीदा गवर्नरेट पर कामरान जजीरे पर भी मुतअद्दिद हमले किए। दूसरी तरफ यमनी मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया कि उन्होंने कई फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें ड्रोन्स, क्रूज़ मिज़ाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइली आदाफ और अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाइयाँ गज़ा की हिमायत के तसलसल में की गई हैं। यमन की जो अफवाज के तर्जुमान हैं ब्रिगेडियर जनरल याया सारी के मुताबिक इसराइल पर किए गए ड्रोन हमले 2 ऑपरेशन पर मुश्तमिल थे। एक हमला मकबूजा अस्कलान में और एक अहम हदफ पर किया गया, दूसरा हमला मकबूजा अर्श इलाक में किया गया। इसके साथ साथ यमनी अफवाज ने अमरीकी फ़ौजी असासों के ख़िलाफ़ भी हम आंग हमले किए। बहर अहमर के शुमाली हिस्से में यमनी अफवाज ने USS ट्रोमैन तैयारा बरदार जहाज़ और उसके माविन बहरी जहाज़ों को 2 क्रूज़ मिज़ाइलों और 2 ड्रोन से निशाना बनाया। इसी तरह बहर अरब में एक और ऑपरेशन के दौरान USS वेनस में तैयार बरदार जहाज़ और उसके साथ साथ मौजूदा जंगी बहरी जहाज़ों पर 3 क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं और चार्टर ड्रोन्स से हमला किया गया। इसराइली काबिज़ फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। ये हमले एक जारी नस्ल कुशी के तहत हो रहे हैं, जिसमें अब तक 10,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खान यूनिस के मशरक़ में वाक़े ईसान अल कबीरा को इसराइली तोपखाना ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। जैसा कि अल मयादीन के नुमाइंदे ने इत्तला दी कि इस इलाके के फैज़ान अल निजार मोहल्ले में एक रिहायशी घर पर हमला किया गया, जिसमें मज़ीद शहरी ज़ख्मी हो गए। अल ब्रिज पनाह गज़ीन कैम्प में वाक़ई अजीम मस्जिद के करीब अफराद ने एक ग्रुप पर इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद जो है उसको शहीद हो गया, जो एक ग्रुप खड़ा था वहाँ पे। उसके साथ साथ दीर अल बलह पर फ़िज़ाई हमला किया गया। गज़ा शहर के मशरक़ में रिहायशी इलाकों पर ताज़ा तोपखानों के बमबारी जो है वो जारी है, और इसराइली फ़ौज ने मज़ीद तबाहकारी और हिदामी कार्रवाइयाँ जो हैं अंजाम दी हैं। जनूबी खान यूनिस में फ़िज़ाई बमबारी के बाइस कई अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। इसी दौरान गज़ा शहर के मशरक़ी इलाके अल शफ स्ट्रीट, जो कि अल तिफ़ा मोहल्ले में वाक़ है, वहाँ एक इसराइली ड्रोन ने शहरी घरों को निशाना बनाया है। इसराइली जारियत के इन मुसलसल हमलों से गज़ा में इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान टेक्निकली जो मुज़ाकरात, उसका नया दौर 2 दिनों में जो है ओमान में शुरू होने की दोबारा तवक्को की जा रही है।
روم اور مسقط میں پچھلے دوروں کے بعد تہران نے سفارتی ذرائع سے بات چیت کرتے ہوئے اس چیز کو، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اپنے ملک کے وفد کی قیادت کرنے والے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ سفارتی راستہ کھلا ہے، حالانکہ تہران تمام تر آپشنز کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ تہران پہلے سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ طاقت اور دباؤ کی زبان کے سامنے بالکل سرخم تسلیم نہیں کرتا بلکہ دھمکیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں نے ایک بار پھر ہمارے عزم اور ارادے کو آزمانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے امتحان کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی نافذ کی ہے، جبکہ فوجی دھمکیوں نے ایک نئی مشکل اختیار کر لی ہے۔ امریکہ نے ہمارے ملک کے ارد گرد اپنے فوجی دستے دوبارہ تعینات کر دیے ہیں، لیکن ایران اپنی کسی بھی جو منصفانہ موقف ہے اسے پیچھے بالکل نہیں ہٹا۔ توقع یہ ہے کہ عراقچی اگلے ہفتے کو عمان میں امریکی ایلچی سٹوپو وٹکوف کے ساتھ بلا واسطہ بات چیت کا تیسرا جو دورہ ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے پچھلے 2 ادوار کو مثبت قرار دیا تھا۔ مارچ کے اوائل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو ایک مکتوب ارسال کیا تھا، خط لکھا تھا، جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ ایک نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کریں۔ ٹرمپ نے ایران کو ڈیل کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی تھی۔ تو ایک طرف تو دوستوں یہ سچویشن ہے، کیونکہ ایران کی جو لڑائی ہے اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ امریکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اب اس نے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وہ موقف ان کا یہ تھا کہ بھئی آپ اسرائیل کی خواہش یہ تھی، نیتن یاہو کی خواہش تھی کہ امریکہ اس چیز پر راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہوتا ہے کہ ایران پر حملہ تو ہم بالکل تیاری پکڑ لیں گے، کیونکہ اسرائیل اکیلا امریکہ کے یعنی بغیر امریکہ کے وہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بڑی پرابلم ہے اس کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ہے، دوسرے اسرائیل۔ اب امریکہ میں ایک چیز جو ہے، ایک سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ اندرونی بہت سارے معاملات ٹرمپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ نئی جنگیں انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ چھیڑ دی، مختلف اداروں میں رد و بدل، یہ سب چیزیں چھیڑ دی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، معاملہ کیا آ رہا ہے؟ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی صاحب اسرائیل کے حوالے سے اب ان کا موقف، کیونکہ مذاکرات کی طرف آ گئے۔ پہلے انہوں نے خط لکھا تھا، اور خط میں انہوں نے واضح طور پر جو ہے سپریم لیڈر کو لکھا تھا کہ بھائی صاحب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں۔ خامنائی صاحب نے تو خط پڑھا نہیں تھا، لیکن اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ ہم ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی جواب جو ہے، وہی ساری چیز انہوں نے اسی طرح لکھی کہ بھائی صاحب ہم تیار ہیں، اور اب اگر آپ مذاکرات کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی بات کرتے ہیں تب بھی ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس ڈگر جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا ان ساری چیزوں کو بالکل بھی نہیں جھیل سکتی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک طرف یوکرائن اور جو اس وقت وار چل رہی ہے رشیا کی، اگر ایران بھی انگیج ہو جاتا تو مڈل ایسٹ میں حالات، ظاہر بات ہے ایران بھی اس طرح کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، تو حالات بڑے کشیدہ ہو سکتے ہیں اور دنیا پر اس کے بڑے اثرات، اور یقیناً معاملہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں نئے دور میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔